कैसे बैठना है, कैसे चलाना है, ठीक है। राफ्ट में कैसे बैठना है, क्या करना है। फर्स्ट टाइम किस किस का है हमारी टीम में राफ्टिंग? मेरा। वेरी गुड। और सेकंड टाइम वाले? वेरी गुड। ओके, तो सबसे पहले गुड आफ्टरनून एवरीवन, ओके, एंड वेलकम टू व्हाइट वाटर रिवर गंगा, ठीक है। इस प्लेस का नाम है हमारा शिवपुरी और एग्जिट पॉइंट होगा यहाँ से नीम बीच, ठीक है, लक्ष्मण झूला से 200 मीटर पहले। 9 रैपिड्स आते हैं, 2 and 3 मेजर रैपिड होते हैं जहाँ पे चांस होता है राफ्ट टॉपल होने का या गिरने का, ठीक है। उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, कैसे हमें पैडल चलाना है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास 3 इक्विपमेंट्स हैं, लाइफ जैकेट, हेलमेट और पैडल। लाइफ जैकेट आपको फ्लोट करेगा, हम गिर गए पानी में, राफ्ट अपसाइड डाउन होता है तो हम डूबेंगे नहीं, आपको प्रॉपर फ्लोट करेगा, ठीक है। आपकी ये फ्लोटेड डिवाइस है। हेलमेट आपके रॉक सेफ्टी के लिए है, पैडल हमें अच्छा रोइंग करने के लिए। जितना अच्छा हम पैडल चलाएंगे एक साथ उतना मजा आएगा, ठीक है। बड़े रैपिड को इजीली क्रॉस करके निकल। फॉरवर्ड गाइस, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, Don't panic, sir. Okay, stop, stop, stop. Stop, stop. तब मारना है, पीछे देखते रहना। Okay, forward. बाहर होके बैठो, बाहर होके। Stop. Stop. Okay, forward now. Forward. Fast, fast. Okay, forward. Okay, forward. थोड़ा सा forward करेंगे. Forward guys. एक साथ, एक साथ. Stop, stop, stop. Look at there. Forward, faster. Forward, forward. Forward, forward. Forward, forward, forward. Forward, forward. Forward, forward, fast. Fast, fast, fast. Get down. Get down. Get back, get back, get back! Forward, forward! Get back, get back! Quick, 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 quick! Get back! Forward! Forward! Stop, guys! Looky there! How's the rapid? Yeah! गंगे मैया की जय, गंगे मैया की जय, गंगे मैया की जय। Okay, forward fast. Forward fast, fast, fast. Fast, fast. Forward fast, fast. Silent, fast, fast. Forward fast, fast. 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 Forward, forward. Forward.
Okay. Forward, forward. Forward, forward, forward. Forward, 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 fast. Fast. Forward. Exit, exit. Forward, forward. Forward. Exit, exit. Guys, forward. चप्पल भी अंदर ही छोड़ दो, निकाल सकते हैं एक सिंगल दोनों। गाइस नीचे उतर सकते हैं। ओके नहीं, अभी पैर निकालो बाहर, बस दोनों पैर निकालो बाहर गाइस, दोनों पैर सेम वैसे बैठो सब लोग। ये गाइस लुक एट इट। Hello. Hello. I am lugged. अभी नहीं, जब मैं बोलूँगा। Okay, forward. Forward, fast. Fast, fast. Forward, forward, forward. Get down! Get back! Get back! Forward! 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 Stop! Stop! Woohoo! Yeah! 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 Okay, lock your pedal, jump, pedal lock करो, jump करो, guys, jump, jump, जाओ, भैया हम खुदा रहा भैया, jump, guys, पकड़ के कूदो रे भैया, कूदो, पकड़ के फेंकेगा मैं। गो jump guys, all good, जाओ ब्रदर, जाओ। कैसा लग रहा है गाइस? कैसा लग रहा है मैम? आप भी जा सकते हो। ओके, साला झुकेगा नहीं है। आज पागल हो गया गाइस, रात छोड़ दिया गाइस। पकड़ के जाना, हाथ पकड़ के जाते, हाथ पकड़। कहाँ से? फ्रॉम दिल्ली। ओके, कृष्णा पांडे फ्रॉम दिल्ली। मृदुल लखनऊ, अमन सोनभद्र बनारस। हम चेन्नई से आ रहे हैं, चेन्नई। विवेक फ्रॉम लखनऊ, सरोज फ्रॉम दिल्ली, ये सचिन फ्रॉम उत्तरकाशी। भैया जा रहे हैं। Forward, forward. Forward. Forward.
चलिए 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 फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्टॉप चलिए चलिए स्टॉप 10-15 किलो आराम से आ जाओ आ जाओ